mo nti asem no Bible naka ema to oman ni nyina etrim omakodu oman no omakodu oman no so enti still ano adifo ne di won so no se no ya brani adifo ye pa ohene enti omo kwa ko hu Nyankopon ade ma ye hu Nyankopon se de oti opeso onipa bia de ne pe eye den so onipa peso ode ne pe ne hye ye adwuma onsi kwan no ebi na me be kire we enti omo akọ wo 1 Samuel chapter 8 from verse 1 and Israel mpani nyina hia ba Samuel nche Rama be ka kire ne se hwe wa gba kokora na wo manso mfa wa kwan so afei si ohene mayen na omu yaten na yenso yenye ohene te sade amaman a aka ne yeden etie wo ho enti Samuel mpene no suo da bi na nyame na ye mo hene na adenti na mo pa ohene no mo nso anya emrasem bi agina so te sade lawyer for ne ade mu kotu no to mo nso kotu Deuteronomy chapter 17 verse 14 a kire yen se basi ye pa ohene a ye mra na ma ohene so de na apesa okay ana o se na mo ma me nko bi se Nyankopon to ko ya obi se Nyankopon se enye wo na ya po ne wo ya me Nyankopon no ma po me enti pene so na ye ohene ye den ema wo ana Nyankopon mo nyina akohia ye ana Nyankopon yi Saul ede ne ma wo enti wo yi Saul de na ma wo no okọ 1 Samuel chapter 9 a Nyankopon ma Saul ne papa na furumu yirai ene wo kochi ahwehwe wo na eye de be ye ode be kwa kopi odifo na obesra ne hene no anim odifo ne na kora na koye omudu ya na odifo no ka kire Saul se meni obedidi ne na mehunu se uye ni pakese bi ne ye kan Israel tumi kura na ye den ekura wo edu bro odi enwosra no ne ahenie no ho ade be ma no o se ma wabofra no free enchen na nka me no na menka Onyankopon asem ene de Nyankopon pese ode wo ye den eye nti saa ne o ma ne yade a Nyankopon odino ehintayem nti ebetumi aba se amampanimfo bi aba so pen mpanimfo bi aba so pen a ye wadifo bi wo man yim obi nso awu a Nyankopon da na di kire ne se ko papa asumesi ho na ko hye ne den se ahene ne nsabeka na fa nwe ye den eka wa ye ne saa e yo ne ntam asem en ebia ne mpanimfo bi ye den eka no wa nyina oman nanim emra nyansafo no ema Herod hu se obi wo ho afeni yawo na obedi Herod ade no ede na Herod ye Herod ti se anyansafo no se yawo ohene foforo bi no Herod ti ye no opeso obekuma abofra no enti o mo ye den ye kumofra yawo nsa abri ni nyina ana opani nya za na ti okay sananka sanyansafo no kura nyame mu nyansa te sade ode ma Samuel ni bia ankase mo esi ye ngebesi ana opani ngebesi u ko ka kire o man hene se o hene foforo a obe take over no ya te se yawo ne ehu ne nsroma enti ye ba ne aba be koto no no se mo ya sure o se ai no dada on se hena di ni free mo nko hwehwe no na mu hu na me so ma ye den ma ba be som no pa jonya za na esi eno hu se Nyankopon ne ko ka kire nyansafo ne se mo nsa mo chinko Herod ho bio mama sam na tija enti wo pabofra na ye den ekunu ndi mo mfa kwan foforo so nko no mfa kwan foforo so koye Bible se so Herod hu se enyansafo na agro no ho no mo antumi anko kire ba bia Yesu da mo wanko kunu ndi no ene wo hyemra se date no mo de bae ne kire sa abofra na feni yawo no enti obi a yawo no free last year ebe pim this year ni de ayi nyina no munku wo nyina tinkola di afe ekopim fie mienu nyina ye den ye kun enti se enyoma se koso na se ye de nyoma bi se ewuro mu a ede ene na di awudie ne pobone ne niam ahoro bebre ye den eba no ye nja ma Nyankopon right o messages no be 0277860644 ye de odi for Isaac ofoso hini jema so for penny order Captain Jesus Prayer House ano na ne ye no edin komo touchlight so ni nyina ne fa
eye amamuo ene kwan a ese jefa so de titiriw asofo contribution ewo eye ya mamuo mu se beye na etimi ede impuntuo ede abrenyen yego so na yenhwe se dia esem ne ko eti papa bibisa asem bi se se oman mu no na se di sem bi ba oman mu fo no ese wo mu so mu sen eya atem didie odinfo bi se ogini di ana wunyini ni ese bi a woka bibi etia no pamben so na befa so emredodo a asempakafo asofo ne adifo ho no enkom hye beba afa oman nyina ho enkom hye beba afa kuro ho enkom hye beba se di nyankopon penasem enti se ye ma ya no so se ebedi adifo atem dia ene asofo atem a opani ehu wo oman we mu emra akwanya beba prophet Jima betena se o kasa kire oman no ade ye atemdidie kasati ye kasati ampanimfo oman pani ahemfo ye mpanimfo ededa ba no eja empanimfo sa sofo akyekirefo odifo akokasem asem na anya wode udi natem mitu obi afo se enye Bible se Gamaliel oyo badwemba no oka kire oman ne se yanom munya de amoye no se firi nyankopon a ebeba so se fi enipa enyina na anwe ya na kwesa mu ni nyankopon na eyeden eku wa ho and even Bible no kire se mpo obonefo mpo no ma ya ni esi na ya mfa bone ene obonefo nkosi ani na mo mfa papa ye edi bone so nim enti obi biara o ma na no so kaseti odifo bi so odifo bi akasem bi nti wutwa na dapa no enya ne kwan ya ena difo ne omo ho adifo nso amo se wamo nso wamo ho na mo ko wamo so di atem no na mudi atem na mutwa dapa no opaneni ameka ne se obi biara odi atem na otope na oka kasefi ekire ni nua no majari sa nipa onye Kristo sumuni okay onye nyame sumuni bajo ti ase na so otosin woni ema bia mu enti obi biara otope utwa dapa ukasetia obi no enye nyame sum ohwe Acts of Apostles chapter 23 as 23 me kan ho asem di akire osisia obi biara okura na Bible no eye asomafo etia du no miensa emsa ne quotations am ye nyina no me ya enfom so kakra man kan twi yeah openi was say from verse 1 na Paul gine na ni hwe badwafo no kan se nuanom me de ahoni mpa nyina na me de mabɔ me bra onyankopɔn anim de abesi nnei enna osofo pani Anania hye won we gina ho no so omommɔ na no so enna Paul ga say yamama no so umom na nyankopɔn bɛbɔ ofasu ayaho aho a wote ho bu aten na ukwati mmara ka say yamama no so enna won we gina ho no mu ba akụka se nyankopɔn sofo pani na wo ye no no nyankopɔn sofo pani na wo ye no enna Paul ka say nuanu minim se oye sofo pani efisa ya twere se enka wo man ho pani asembone amen enuanu metwesan minim se oye sofo pani o se de ndi oye sa ne se ya twere se enka wo man mu pani ho asembone pacho what ya si enti obi biara o kaseti opani na o kan bibi se obi o man pani e wo free so ne bibi wa free so na behwe na amanfo kaseti ya omo akonya kese biara obi atena so pen akonya ne di oman so efie so abusua so no o kaseti ya de watena akonya no so a wa kaseti efie no ene abusua no ene oman ni nyina enti enne mi gina ha kasa kire MPP ene NDC say ye wo fie ne eti omo a obani wutie obi biara o twa da pa kaseti amampani no nani miye wonne hwan wani miye obi biara so oye hwan ne nani miye bajo wate de mega naze wani miye enti so munim se adapa twa ye nkura sesem a
anka ya honorable di huni oyo opani wo mema di huni oyo osofo a di huni yesu swa no yesi ye de nampa bo ye de nampa ba akrachefo a mo wi akoto ananya sa enti me chems ye de nsampa ba akrachefo a mudi atem muntie kasafin bien fata honorable me ba to de mekanaze enti se me kan kasa mu odua na se me mfa sabi ba ko nka ho a obi odi atem bia ompoye okay oye kurasini emfa ho se ya to abama wo constituency ampeja wo se dan now didi atem a wani mie what you say oman we school aye ko ne yenkola brem na mission school yes ana meboa enchire pa Presbyterian ni Roman Catholic any Methodist ni adede man no mompani fo nkwa na mo course school ni bio meboa won we di akire ba na preparatory ni aba ye je osoro ya maya nya dan ye nka mo na mo court ti school no beta na hwe ni ekoso wo Ghana opani wati ase atem didi Bible kan hintasem bi se o se obofo pani Michael ana oni Satan nya asem bonsam no oni nya asem enam akonya bonsam atena so penti no o so oni ne kasa with care ama wansi ne bo se obeka sampo dia ye den eti obonsam o se nenso ne mafo de wodi atem e kan de wonim ho asambone e kasa tie ni petitrim na se den na obofo ne bonsam abehia bonsam a Ghana for de na ye twa apia ye di na tema no pa di na tema nwumre no ye pure free heaven no ne na hia na osuro se obeka sa ye den etia no ye na ye opani yan kan wo Bible mu na hu no se de asem wetie hwe Jude no fi wa na call Revelation 1 chapter na se ye ba ko pe opani tie awra hu sem bia Jude kan wo chapter 1 no from verse 5 me pese me kai mu a muhu we preko dada se Ewurade ji o man ni fi Misraim asase so na kire no o se won a wonyi nie na bofo a wankora won pani nie na emom wogia won ara tena bre na ode ahoma akekire won akora won esum kabikabi mu amada kese no se Sodom ni Gomora nkuro edede da ho a wo ye ye no ede won ho ma adwamammo na wokodi honam foforo achi no anya ketua de da ho se da ogya ho se na ho 8 sara na wenum nso ye adayesofo a wogu honam ho fi oye dan wogu ni honam ho fi na wotetumidi atua na wokan monyamfo ho asembone ananya za na wo ho na wokan monyamfo ho asembone na nso obofo pani ma ke ne obonsam di aprapre kasa mo se mu ho no wansine bo so obeka sembone ebu na ten na ndo kan se Awurade entwi wanim na wenum de omo ka de wonim ho nsamone amen odifo bi preacher no so bi preacher no kan we kire de even Michael ne bonsam ye mfato ho a sempo Michael hu se one ne boss bonsam ahia no wantumi ansi ne bu anka sembone ankire no but momo te Ghana ha utumi kasa tia wo hene utumi kasa tia omampani utumi kasa tia omampani dada utie mapa wa bia na prophet Jima say se obi kasa tia omampani dada na yi omampani otoso na kuma mu de se obi akasa tia no a ye so omampani no na ba da ho etwe ono agasa enso enti omampani biara utie akonwa so obu akonwa no a ya kasa tia de watena so pen a ense se ya wo de me ba jo wutie yes wo mampani wakonwa na wote so no so obu akonwa ne dia ya kaseti ya de watena so pen a ense o me ya wode wa wonu watena so afuri so no se na obu akonwa ne dia ense se de wote so no obi kaseti ya de ya wode wo wani je anazo wakoma to yem opani sana samete enti abranti ni no minim so yo mampani Bible no so akire o ha se obi biara o kan nipa ni monyamfo ho asembone no Bible no so obeto so a Bible say mo ye moa o se safo no ye den o mo ye moa wo musuni se bro tanfo pebia no nku won se won enti na sa ne ma na de how
opani ni na won na won kan no mo we said the Jude kan ye no Peter anso kan ye o 2 Peter chapter 2 enti omo hwe 2 Peter chapter 2 no nso obehunu se said the Jude kan ye no sa na Peter anso o kan no 2 Peter chapter 2 verse 10 anase me fi 9 no a Awurade nim se de obeyi won wa de fere som no afri nso hwemu na wama watwe won a entene aso e de won sie atemu da ne titiriwo no won a wodi honam achi efi ho akonomu wotetumidi atua wo ye ne denfo ahopefo won ho mpopo so obeka enmonyamfo ho asembone saafo ni nyina no Nyankopon se wa condemn won oti azie no asan beto aso se de we ka se nanso abofo a wo hoden ni tumi so empo no omuntumi nya saa adane nipa ama omre mu didi atem awo Bible no mu ha omo hwe se bia me Bible no na wo mu a okay hanye di 100.9 enti obi biara odi atem hwe me se osofo bi otwa da pa bia no me frɛ no osofo bodamani ate sa yes o the Bible na ye dan akata nani e na wo twa da pa efi se Bible na kire yen se momma asem a emfra biara emfi manum ntina nim na wo mu asem a emfra biara emfi manum mi yi quotation ama na yen hwese te sen emeno amen yenko Ephesians chapter 4 verse 29 momma asem a emfra biara emfi manum ne hu asem a eye na emenkoso ne hia ene ye de adon won watie na mo hu Nyankopon nkronkro de asoma no amoje da ne were de obi ebam ana oye no ho se wakohonhom wiase ahyaburo na wobodua na honhom no ama honhom ne ye den na were ye den aho Bible okay obani se muda ho pepe Colossians chapter 4 verse number 5 and 6 wonanti nyansem won wa chirichiri ne fem na mo hwema daje ye momma mo kasa homra nyam da nchini wom na mahunu sade mo bebua onipa biara sa na kan wo ho Matthew chapter 12 from verse 33 medua no nya dua pa na na ba no nya ba pa o mpre so amenya dua bone ye hu se wo no de wo dua bone nti wo kan samfo a ne hu se sa na wo ye den wotie no to aso si awowo ma moya bonifu ebeda no makasempa no nipa pafi ne pa wabobon na kuma no yi ne padi ena nipa bonif boni wabobon na yi ne boni ne na mesem se asem hunu biara o nipa beka no obebu hu akonta atemuda na wonsem so ene namba bu obem na wonsem so ene namba yeden ebebu ufo sana Bible no aka wo James chapter 3 from verse 13 ahore mpese o su trust na on so Bible no mo se mumu hwan ana oni munyansa na owo nim de ani on for brapa enche ne nyuma e wonyansa ahobrase ojo ewo mumu na se mu woni time bone ene manso twe wo makoma mu dia mu woni time bone ne manso twe wo makoma mu a ene mo hwohwa mu na mu ni ato ntia no kore na nyansa na sa nyansa wei emfisro ne moye fam ene okra ne ahomoni nyansa na die ni tane manso twen wo no eho na sakasaka ne ye bɔ ne nyina wo na nyansa efisro ne die di kan ne se eho te ewo asomdwie ewo odwo ewo asomre mobrohu ne abapa aye ne ma enye akinyi enye nyaatwo Kristo ni modua osofo modua osofo nnome eba joti ase okay yeah osofo ni atem Bible say onipa da sani Nyankopon abɔ ne sani suban so no untumi mfa won ni nkokyire Nyankopon na wo kyire Nyankopon wie a na wo de wano kro no nso asa akodome onipa Nyankopon abɔ no se ne saso ni suban so o se menuanom ense se we basa James chapter 3 verse number 9 eno na yedi hira Awurade ne agya no eno anso na modi dome onipa Nyankopon aye no se ne saso ni suban so anokro na mu na
enhyira ne no me free me nuanom ense se we no mo basa bajo ye be jade se edem eye be eye kasa ko a ense se basa okay waso go so with your touchlight we di tado point na dey am say what be pa ne titiri wefa kwanya ese jefa so ye de chichiri ye man yeah ene kwan pa ese jefa so nidi a ese je de ma eye je mpanifo na papa eti wo hwa ye de nidi ma ye mpanifo oh Ghana say yeah me message bi am born the year 2016 say Ghana say na Ghana ko gina Sodom ni Gomorrah nkwanta in 2016 mo nko penhwe say prophet Isaac ofoso hina jima say emfie be miensa ne nan na edi anim no emfa ho no mampani owo so ene o mampani obeba ye ebe ye dia ma na papa efri say ene ye no atoto ama yakogina Sodom ni Gomorrah ehye so opani wutie ena prophet jimaka say ko school ko sua de a enamafo yaso ase ko school ko sua de na nya kwanya ma won wantimi anko bi no wabe yo hweso a it seems say wakosku akosua nkwase asem wakosua nkwase asem na namani atumi atu omampani na kotena kuraba so sakola nyaza na wa ya hye ne ka kinika na won hu so omampani tini na wa ya na kola foforo te chamber port so ye di won ho fel ye di won ho fel na ye di won ye tibi tu omanpanyin bi ana so yo omanpanyin da biti yes na ye di atoto papa ma meje sa de we fanfiri wo na sentem na omanpanyin dada kofo yeah nyum tofo eye YE youth employment agency womo ambassadors yeah call ne nchen ana wo mutwatwa mfoni bebre na mfoni mu ba ko ebeto odwa na aye controversial eya bayo aye frɛ no Wendy Shea oto nwom na natade ehye no na eba so mutwa mfoni no na ekwakwa so mampanyin dada kofo ehye no sebe ni pokuya ehun sembe ye dija na wo hwa atade a na ehye na no mampanyin dada kofo te wo yeah papa etesen infomso bi wo ho ana yes wagu omampani hu fi egu won ehwe nyina hu fi bajo oti ase ye woni ama bi wo honom a entina Bible say ye bompa ya ye nsrewade se boni a yaye na ye bo apa ye den aye ne mfonso nso aye den ato nyina no ese obompa ye tobri bi asa na ema no wani kure ehu no wani kure ehu se ye joli opani bi sa no yeah e de boni kan ndi ye bre ne ya tete nyina no e ya de boni kura wasase wesu enso we no obi betimi ehu asre obi betimi ehu e de adifam bajo te de meka na enkan kran say akoye politics sem ni ade ensem bebre nti ya de boni prophet Isaac ofoso hine jima wakasa tia san sem nyina dada good higher lit 100.9 papa sa wo hwe institutional corruption bribery ketasehye na de biara da yedi hu komo yeji ye hu tum se ye nyamesomfo na yedi hu komo na ye hu nkyerɛkyerɛ nso de bia ntwetwemba betodwa na ekosoro eye suban no sadia wo ka no a wo ka se Ghana aseye enu nti yentimi nya ho hwe ana nyankopon mo bro ho ane yensre opani eno na yate se omampani da bi koka se efia dambreso every tete akwanya bia e bama onipa se ade e frɛ ne sika ana se danger ye pese etu sa na ma we nyina ase a ese ye ma ho asotwe ene ho hyehyɛ nso se wunya kwanya enye sa no ena se ye ba ye kese na ye bɔ ho ban anya sa de a opani ho asɛm na edi ho asɛm na edi hwɛ decision bi te say ye ba besi edan foforo edi ama Ghana brahye bedwafo National Cathedral ehun semba ye wo kasai edifan ho ye mu bia ye follow we hu se ewadwe nkyere ehun ho se de tie se ne ye besi ana such decisions no
akandifoɔ no eteki bibi sana ɛdeɛ na ɛsɛ wɔn yɛ because wɔhwɛ ɛyɛ new parliamentary chamber ɛho nsɛm bɛba ayɛ ɛne sɛ deɛ ɔmo emu no nyinaa so mu ɛdeɛ na ɛka kyerɛ yɛn mentimi mmemu bebree deɛ ma mentimi mmam bebree ne sɛ ɛho hia so munya baabi ɔmo ho bɛtɔ wɔn ba kyɛ ɔte ase ɛna yɛn nso yɛtumi hunu sɛ ɛyɛ mpa ɛho hia nanso mu wɔ baabi enti bibi nso hia yɛ dɛn ɛkyɛn no ɛgya watemase ɛnya tem didi o ɛnya tem didi koraa sɛ yɛdidi parliamentarians na tem koraa ana de ɔde adwen ba sɛ yɛnya ne yɛdidi na tem na no na meka sɛ cathedral na yɛsɛ yɛsɛ no ɛho hia me nwanwa sɛ asɔfoɔ support sɛ ɔmampani nsi saa ɛdan no yes ɛdan no usia ma nyankopɔn na abɛtenam anaasɛ usia ma asɔrefoɔ na akom na methodist asɔre kɛseɛ na wɔ enkran ha no ɛne cathedral roman asɔre no ɛne yehu adansidifoɔ dan no ɛne pentecostfoɔ dan no ɔmo nkomo ana ɔpanin bi so asɛm ɛdan no ɔmo nkomo ɔmo sɛ ɛyɛ ma busuma ɔmo nkomo yey anaasɛ mo kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔmo mom ne mo nyankopɔn na mpɛ sɛ mesima no amen kan jose nyankopɔn nyɛ ne ohiani nyɛ ne nyankopɔn hiani asɔ dan no de nyankopɔn hiani sɛ yɛde wo yɛ ɔmampani a wasade ne sɛ wo manfo nyinaa no wobɛhwɛ ɔmo asetena no ne ade na prison fo mbisa sɛ prison fo ɔmo nyɛ Ghana fo ma ɔbɛno nyɛ Ghana fo ɔmo yɛ Ghana fo ɔmo ɔdan dem David yɛ metɔ fo so sɛ ebi ti da weso na ebi nan da weso na ebi da weso na mimi sa wo sɛ monte ha muni krom ha ni tefan fo ma anka bi sɛ fish bi wi mi ade ba krom beton ya sɛ stampede ɔmo fo forest no dey na siye me bi sa wo tilapia bi ebu hwa ya se poison bi na mo hwem na ya se yɛdan ye be hwie bi gu mpo ya ɔmo hwem na ɔmo se yɛdan ya se amwa na stampede na ache wo mu nso no and ache amanfo won se wo mu de bia ye mfa ntodwa na wo gya so kosi dan ma nyankopɔn ko se sika sa wo ze be nyankopɔn fe enti parliamentarian de no se de nyina ye hunu se ɔmo enjo so hwa ansa no sanso na so dan ye ne mu nyimfi mu kura because nipa ho kyere bo aba na so fu mu hu anka na parliamentarians ya na ne moka ana se kyerɛ sɛ yɛntumi nka nkyerɛ mampani sɛ ɔmampani adeɛ we die yɛntumi nka bajo yɛntumi nka okay yɛbɛkɔ yɛtiefo so ma mutie nkyɛ yɛbɛba wo so na amenka sem bi nkyɛ ya we die ɛyɛ ɔmampani na ɔno a na ɔpɛ sɛ ɔyɛ na ɔno a na ɔpɛ sɛ ɔyɛ na ɔno a na ɔpɛ sɛ obi sɛ sika ne firi nkyɛn sɛ ɔmampani wakwan ɔtumi de bi sɛ sika me yɛde ma no a yes niam bi hia kyɛn no enti didi bia no nso nti na ɔsra de a yɛde yɛdan yɛde ma no nyɛ saa konwa no a anka ɔsra de na ne nsa nya dan enka nti mo hwɛ no kora na mo fɛnto ba bi yɛda ɛhɔ no ma no asi Prophet Isaac Ofosu hini jima oya sofo panyi oda eye Captain Jesus Prayer House ano ene torchlight ede na ba bi ginam ebisa ne nsem biebie no amani sonso ede a kyere ye nti enei se de oba no amani so a bibisa na sama no de tworo konkuru ne yi adon na wahun se wonso obehu se de obetutu anamo ede afa atemdidie ese egifrim da bia na mitufo me hye me program bia se ameka se amanyosem enya atemdidie amanyosem eyo man no ne yedwo enya atemdidie ne wakyerɛkyerɛ ni nyina ɛwɔ ho a ye hu se dia enoma ekom efutu amde ma ɔman mu ni nyina ne se yemfa somdwe ne ɔdɔ emfentena nkyerɛkyerɛ mu aba bebree me hu se yempaninfo ne yempaninnie mu no awurade asɛm kyerɛ yen se yemfa kasapa ne obuo ensonsom ye ho na yemu yempanimfo afei amanyesem wo man we mu no baabi ye kono so adu akiri
meba asofo ene adifo sam so nkyekere na yede to ho no mo no so one obi nya adwena emu no tamfo eni atem ene modua eyade bone afi majere eye katidra na sema meka me saka bi wa sare mafiri ene mpesa me kire nyina ne se so obi ebenya honhom ani a afefe na mpesa difo no mo nhye omo chichi no mo nhwe okay oman bia no a untumi nhwe oneduafo no omusun ekosoro na untumi nhwe won no eye no metie oman ni nyina okay etie oman ni nyina o etie ye nyina enti ade etie ye no a ede ye kɔ oseye mu no ma ye nhwe ne ye se yekosi nyame dan a nyankopɔn no a sare ni tia na ompe onhwe ho enso nani nti gise bia wo ye de agidin akeke ne omnye nyankopɔn na apese oye ehine nmonyam okay enti obi biara nti ase se prophet Isaac ofosu ne jima enni omampani owo so ene de osi ene obi me makwan nko ne sa makwan ko ne se ne eminim ne nyame yi a kyerɛ me ena meka ho asem okay ebrepem no ye ne mo behia na emom sa mitimi ka bia me wo domi pilatu okay nyambo achina yeah enti wo momfa me numbers okay utumi ba yeah ena bosumi ya 26 Auntie Mary ho Auntie Mary 26 27 28 Ghana nyina ehia all night Koforidua culture center culture center ho with Captain Jesus Prayer House yes and what's saying 26 27 28 yeah okay Koforidua culture center yeah okay all right okay. Yeto nsafro bia yo yes we da say yeto nsafro wo ba yo Jakobon shira enti sadia wote ya papa nka no oyesofo pani order Captain Jesus Prayer House ano na sorry and the kasepa on kokko be bia fro nyame be kire kokko kumase kwan so na eye do me pelatu sadia kan ye no and numbers no dey be tu dwa bia mama 0277232774 0277232774 and 0246375134 0246375134 and 0551979668 ubetumi afre numbers na now na ye papa ene komo eno na beka ye ho aye hwe nkom sha godo a na ekoso Ghana Black Star ye koba ya emunsam aye deja ye bebe na ne so oso wati bi so ma family o nzo fa wo de o torchlight ene ha ne ye disi dum no na fa battery ni che baabi Yakobon ya do next week dasene ye bese de ahia mu benada de ye wode bia oso na maso ye nyina de hwe ye man Ghana medina Mark Jerry Oseyajima media se da be man Pius Bedu Bansen Naomi Obenwa Father Dex in the executive producer ably assisted by Kennedy Osemi general manager and then Rachel kwese abwaje ne supervisor ochina anopa no numpa mu ken na magimedwa na ye de eye Ghana mu tie dwumadie ye de abra we need 100 points